ধন জমাইবা মাল জমাইবা রে যাওয়ার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন জমাইবা মাল জমাইবা রে যাওয়ার কালে বন্ধু কিছুই পাইবা না। ধন সম্পত্তি আমরা ভালোবাসি এই জীবনের চেয়েও বেশি, কবরে কিন্তু বন্ধু কিছুই যাইবে না। ভাই किस्मत अली कितना भाई में 2000 माशाल्लाह। हाई देखी ना 2000 रुपया। ए भैया 2000 से काम ना चली। सुनी ना 2000 तो आइए गइल बा। अरे बुझी ना एकरा के ऐसन वैसन जेमन तेमन भाबछन नाकि। अरे बुझी ना एकरा के ऐसन वैसन बा एकरा में जिंदा दिली हो। 2000 मिलल बा भैया लेकिन 5000 मिली हो। 3000 आरो पहुँचबे परी दिबेन किंतु 5000 कर देन।